न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किन्नी हाउस, DN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ के श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल दुर्गापुर में बड़े कोयला कारोबारी और माफिया के तौर पर परिचित राजू झा की 1 अप्रैल की शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बहुचर्चित इस हत्याकांड का पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने पिछले दिनों अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया था। अभिजीत मंडल दुर्गापुर के एक और कोयला माफिया नारायण खड़का का गाड़ी चालक बताया जाता है। पुलिस की विशेष दल के अधिकारी सोमवार को अभिजीत मंडल को साथ लेकर दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित नारायण खड़का के ऑफिस पहुंचे और वहां जांच पड़ताल की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। नारायण खड़का के इस ऑफिस से अभिजीत मंडल को 18 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। एक दिन बाद पुलिस फिर से इस ऑफिस में पहुंची थी, लेकिन ताला बंद था। तब पुलिस ने नारायण खड़का के इस ऑफिस को सील कर दिया था। सोमवार को अदालत की अनुमति लेकर पुलिस की विशेष जाँच दल के अधिकारी इस ऑफिस में फिर पहुंचे। सील को तोड़ा गया और ऑफिस के अंदर जाकर अधिकारियों ने जांच पड़ताल की। इस दौरान नारायण खड़का के वकील भी मौजूद थे। पुलिस को यहां क्या मिला, फिलहाल उसने खुलासा नहीं किया है। गौरतलब है कि राजू झा की 1 अप्रैल को कोलकाता जाने के दौरान बर्धमान के शक्तिगढ़ में हत्या कर दी गई थी, जिससे शिल्पांचल में तहलका मच गया था। पुलिस न तो इससे पहले आसनसोल के अरविंद भगत हत्याकांड का मामला सुलझा सकी है और न ही राजू झा के मर्डर केस। इससे पुलिस के इरादे और उसकी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। বর্ধমান অর্ডার দিয়েছিলেন যে এই বাড়িটা সার্চ করা যাবে, এই বাড়িটা সার্চ করা যাবে, সেই অর্ডার অনুযায়ী ওনারা সার্চ করছে। কারা এসেছেন আজ সার্চে? সিটের আধিকারিক সাথে কি অভিজিৎকেও দেখা গেছে? আমি দেখি। আপনার যে মক্কেল নারায়ণ সরকার, তাকে তো হাজিরা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল, তিনি কি হাজিরা দিয়েছেন? এখন পর্যন্ত আমার জানা নেই যে আমার মক্কেলকে হাজিরা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, সে খবর আমাকে ছিল। আমাদের তরফ থেকে যাদেরকে ডাকা হয়েছে, হ্যাঁ, তারা কিন্তু হাজিরা দিচ্ছে। প্রথমে তো মন্ডলকেও আনা হয়েছে, অভিজিৎ মন্ডল তো রয়েছে। দেখিনি, আমি তো এইমাত্র এলাম। পুলিশ তার প্রসিডিওর যেমন আছে আইন অনুযায়ী সেটাই। অফিসটা তো সিল করে গেছিল পুলিশরা, কি সিল খুলেছে? সেই সিল খুলেছে কি? হ্যাঁ, তো দেখুন সিল খুলেছে। আদালতের পারমিশন নেই, আদালতের অর্ডার আছে, তো বলছি তো যে 20/4/2023 ওনারা একটা অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন লার্নেট সিজিএম বর্ধমানের কাছে। সিজিএম বর্ধমান অ্যালাউ করেছেন ওনাদের পিটিশন, সেই অনুযায়ী ওনারা बनपुर के स्टेशन रोड बाजार की सब्जी मंडी में एक दुकान को लेकर पिछले 2 दिनों से हंगामा चल रहा है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। शनिवार को बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल द्वारा दुकान नहीं चालू करने देने के लेकर काफी विरोध जताया गया था और तृणमूल पार्षद अशोक रुद्र पर निशाना साधा गया था। अब एक दिन बाद सोमवार की सुबह उन्होंने पार्टी समर्थकों को लेकर हीरापुर थाना का घेराव किया। उनका आरोप है कि इसको प्रबंधन द्वारा दुकान खोलने की अनुमति देने के बावजूद तृणमूल द्वारा दुकान खोलने से रोका जा रहा है, जबकि पुलिस को शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अग्निमित्रा ने पुलिस से तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। দেখুন, আপনারা জানেন যে আমাদের কার্যকর্তা টিনা দে, পূর্ণিমা দে, তাকে ইসকো জমিতে ইসকো জায়গা দিয়েছে একটা দোকান করার জন্য। সেই দোকান করার জন্য সেই হচ্ছে পেপার, এই হচ্ছে লিগ্যাল ডকুমেন্ট। কিন্তু আমাদের সেই পেপার থাকা সত্ত্বেও লাস্ট 10 দিন ধরে 15 দিন ধরে বারবার পূর্ণিমা দে যাচ্ছে সেই জায়গাটিতে দোকান করার জন্য, এবং তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা, তৃণমূলের কর্মীরা সেখানে দোকান করতে দিচ্ছে না। এবং শনিবার আমি সেখানে ছিলাম, নিজে প্রেজেন্ট, এবং সেখানে পুলিশও ছিল। পুলিশ পক্ষপাতিত্ব করছে। এই হীরাপুর থানার সামনে আজকে আমরা ধর্নায় বসেছি, কারণ হীরাপুর থানার ওসি বড়বাবু সবাই তারা পক্ষপাতিত্ব করছে। আজকে যার হাতে ন্যায় রয়েছে, যার হাতে ডকুমেন্টস রয়েছে, তাকে সাপোর্ট না করে পুলিশ পক্ষপাতিত্ব করছে ওই টিএমসির দুষ্কৃতীদের। তাই জন্য আজকে আমরা এখানে ধর্নায় বসেছি যতক্ষণ না মীমাংসা হচ্ছে। আমরা 72 ঘন্টা সময়, 48 ঘন্টা সময় দিয়েছিলাম, কাল রাত অবধি কোনো মীমাংসা হয়নি। আজকে আমরা বলেছিলাম মীমাংসা না হলে সোমবার সকালে বসবো, আমরা সোমবার সকালে বসেছি। আজকে যে কথাটা আমরা বারবার বলে এসেছি যে পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই। আজকে লিগ্যাল ডকুমেন্ট রয়েছে, ইসকোর জমি, কেন্দ্র সরকারের জমি, কেন্দ্র সরকার পারমিশন দিয়েছে, ইসকো পারমিশন দিয়েছে, তা সত্ত্বেও দাদাগিরি ফলাচ্ছে টিএমসির নেতৃত্ব, টিএমসির কর্মীরা। তারা বলছে পেপার থাকলেও তারা বসতে দেবে না। কেন?
কারণ আজকে পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই, শুধু শাসকের আইন আছে। এই কারণেই আমরা বলছি শুধু শাসকের আইন আছে। আমাদের এই আন্দোলন চলবে, আমরা ন্যায় চাই, আমরা জাস্টিস চাই, আমরা কোনো অন্যায় করছি না। আজকে কার্যকর্তা তার দোকান পাওয়ার কথা, তার সংসার চলে এই দোকানটা থেকে, কিন্তু আজকে তৃণমূলের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে কর্মীরা তারা দোকান করতে দিচ্ছে না, অন্যায়ভাবে জবরদখল করে দাদাগিরি বলিয়ে, এটা হতে দেব না। लेकिन इधर अब तृणमूल कांग्रेस ने इस दुकान के मुद्दे को लेकर सोमवार को आंदोलन छेड़ दिया। वार्ड नंबर 78 के तृणमूल पार्षद अशोक रुद्र की अगुवाई में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने इसको टाउन ऑफिस का घेराव किया और दुकान खोलने के लिए अनुमति देने का कड़ा विरोध जताया। সমাধান তো আপনাকে ইসকোকে দেখতে হবে, কারণ ওখানে যাদের দোকান ছিল, দুজনের পাশাপাশি দোকান ছিল, তাদিকে ইসকো বেশ কয়েক বছর আগে ওই দোকান উচ্ছেদ করে দিয়েছে, ভেঙে দিয়েছে একাধিকবার। কারণ কি, যে এটা বাজারের এন্ট্রান্স, এখানে কাউকে দোকান করতে দেওয়া হবে না। এখানে ইসকো পরবর্তীকালে ময়লা ফেলার জন্য ভ্যাট আর একটা টয়লেট বানাবে, বিশেষ করে লেডিসদের জন্য। তো ইসকো সেটা করেনি। হঠাৎ করে স্থানীয় বিধায়িকার চাপে আমরা যেটা বুঝলাম, ইসকো ওখানে একজনকে বিজেপির হয়ে যিনি ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাকে দিয়ে দিয়েছেন। সে দিতে পারে, সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু ওই জায়গাটাই কেন যেটা আগে ভাঙা হয়েছে এবং যার অলরেডি বানপুর স্টেশন রোডে একটা দোকান আছে, এখানে কোনো রাজনীতি নেই। গতকালও যারা বসেছিল, গত পরশু দেখবেন একদিকে ব্যবসায়ীরা বসেছিল আর একদিকে অগ্নিমিত্রা দেবী, পশ্চিম বর্ধমানের পুরো বিজেপি নেতৃত্ব, সভাপতি, মাদারে সবাইকে নিয়ে ওখানে হয়েছিলেন। এটা কোনো তৃণমূল বা বিজেপির লড়াই নয়, এটা বিজেপির গা জোয়ারি বিরুদ্ধে আমাদের এখানে ইসকো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, যারা এখনও সেই কলোনিয়াল ব্রিটিশ পিরিয়ডের মতো আছেন, যে জমি আমাদের, আমরা যা খুশি তাই করব। আমাদের কর্পোরেশনের সাথেও কথা হয়েছে, কর্পোরেশনের সাথে কোনো আলোচনা না করে ওইভাবে এন্ট্রান্সে ওনারা ওইভাবে একটা জমি যেখানে আগে ভাঙা হয়েছিল অ্যালট করতে পারেন না। আর ইসকো কর্তৃপক্ষের এই কারণে এই ল অ্যান্ড অর্ডারের এই সিচুয়েশন তৈরি হয়। অগ্নিমিত্রা দেবী দেখুন, বিগত 2 বছর হয়ে গেল ওনার বিধায়িকা হওয়ার। উনি জানি না যে বিধায়িকার গঠনমূলক কাজ, প্রোগ্রেস কাজ কতটুকু উনি করেছেন। উনি এলেই কিছু না কিছু একটা ইস্যু নিয়ে উনি চমকপদ রাজনীতি করেন। উনি যেখান থেকে মানে চট করে একটু মিডিয়া কনসেন্ট্রেট আসে। আমরা ওনার নিয়ে কোনো বিচলিত নয়, উনি ওনার কাজ করুন। আমাদের ভালো লাগতো বিধায়িকা যদি একটা জোর জবরদখল করা একটা দোকানকে নিয়ে আন্দোলন না করে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার প্রোগ্রেসের কাজ করতেন, এমএলএ ল্যাডের কাজটা যাতে উনি করতে পারতেন, সেটা ভালো হতো। किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। राधा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब कभी कोई त्योहार का मौका होता है, आसनसोल के तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल पहुंच जाते हैं। रामनवमी के बाद अब ईद के मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल पहुंचे और लोगों से मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने अपनी पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया और उसे दंगाबाज पार्टी बताया। लोग कोशिश करते हैं कि कहीं कहीं कुछ टेंशन हो जाए और हमारे दो परिवार के बीच में, समुदाय के बीच में कुछ ऐसा हो जाए ताकि पूरा ध्यान भटक जाए और हम समाज का विभाजन कर सकें। हम कभी नहीं चाहते हैं और कभी भी समाज का विभाजन नहीं होने देंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी परिवार से हो। अगर भारत की संतान है तो हमारा अपना है और भारत के संविधान के तहत, भारत के कानून के तहत हमें उसे अपने हमेशा गले लगाना है और गले लगा कर रखना है। मुल्क ऐसे ही आगे बढ़ेगा। मैं हमेशा इसीलिए मैं आसनसोल की बात कर रहा था। आसनसोल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो यहाँ लिखा हुआ देखता था मैं, अभी फिर शायद होगा वहाँ पे गेट पे, सिटी ऑफ ब्रदरहुड। मैं पूरी दुनिया में, आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत जिक्र करता हूँ कि सिटी ऑफ ब्रदरहुड भाईचारे का शहर है, भाईचारे का, सद्भावना का, सांप्रदायिक सद्भावना का, ये शांति का, तरक्की का, पीसफुल एटमॉस्फेयर का, यूनिटी का शहर। ये आसनसोल से लोगों को सबक लेना चाहिए। पूरे मुल्क में ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व में ऐसा ही होना चाहिए। एक सद्भावना होनी चाहिए, सांप्रदायिक झगड़ा नहीं होना चाहिए, कभी किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। सब एक दूसरे के परिवार में, आसनसोल में आके देखते हैं आप, हर त्यौहार में, चाहे दुर्गा पूजा हो कि रामनवमी हो, हर मज़हब के लोग आज जो लोग ईद मना रहे हैं उन्हें भी देखा है हमने और बड़ा अच्छा लगता है कि वो दुर्गा पूजा में शरीक होते हैं, छठ के वक्त आके मदद करते हैं। देश में विस्फोटकों की तस्करी पर पैनी नजर रखी जाती है ताकि देश की सुरक्षा को खतरा पैदा न हो। रानीगंज में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए बांकुड़ा के एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 10 डेटोनेटर और जिलेटिन स्टिक बरामद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि रानीगंज के पुरातन एगरा के बादाम बागान में एक व्यक्ति विस्फोटकों के साथ छिपा है और वह इसे किसी को सौंपने वाला है। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर कार्रवाई की और बांकुड़ा के मेजिया थाना इलाके के रहने वाले किशन बावड़ी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 10 विस्फोटकों को भी बरामद किया गया। पुलिस ने उससे अधिक पूछताछ के इरादे से सोमवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया और रिमांड पर लिया है। কার কাছ থেকে নিয়ে আসছে এটা? আমার মাথাতে ছিল আগে 500 টাকা নিয়ে কাজ করতাম মুন্সি। এক মিনিট এটা কোথা থেকে নিয়ে আসছে তোমরা? এটা আগে সালতনা অ্যাসোসিয়েশন ছিল, অ্যাসোসিয়েশনের কাজ হতে বন্ধ হয়ে গেছে খাদান। সিএনসি গাড়ি আছে যে স্টোন তৈরি হয় সে খাদানের রাখা ছিল। সেগুলো নিয়ে দিচ্ছিলে নাকি? এই বলবো কুয়া কাটবো এ কাটবো, আজ 3-4 দিন ধরে জ্বালাচ্ছে ফোন করে দিয়ে বলছে ভাই ওখান তো বন্ধ আছে, এখন তো অ্যাসোসিয়েশন খোলা নাই, তো কোনো ধাতে তোমাকে জোগাড় করে দিতে হবে। आसनसोल प्रगति की वार्षिक साधारण सभा रविवार की शाम रविंद्र भवन में की गई। इस मौके पर आसनसोल प्रगति का वार्षिक लेखा जोखा पेश किया गया और इसे पारित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आसनसोल रामकृष्ण मिशन के स्वामी भरूपानंद जी महाराज, एडीडीए के चेयरमैन और रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। आसनसोल प्रगति की तरफ से पिंटू भट्टाचार्य, विश्वजीत घाटी, सचिन राय समेत कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों ने आसनसोल प्रगति के कार्यों की काफी सराहना की और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी आसनसोल प्रगति अपने सामाजिक दायित्वों का पालन करता रहेगा। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা শোধ করতে পারি, সত্য করা যায়, আমরা স্বীকার করতে পারি। হ্যাঁ, একটা গুরু ঋণ থাকে যে আমার আধ্যাত্মিক পথে আমার রাস্তা দেখায়। মুনি ঋষিরা গেলেন কি, যারা যুগ যুগ ধরে আধ্যাত্মিক পথের উপরে ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠা করেছে, ধর্মের উপরে ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠা করেছে, তাদের প্রতি যে ঋণ থাকে সেই ঋণ শোধ করার উপায় আছে। আর নরঋণ, এই নরঋণ সম্বন্ধে আজকে একটা বিখ্যাত কথা আছে
যারা প্রতিনিয়ত স্মরণ করি, যাদের জন্য আমি বড় হয়েছি। আইনস্টাইনের কাছে নিজের জন্য বড় হয়েছে, বলছে না আমি নিজের জন্য বড় হইনি। আমি যে সকালে আনাজটা খাই, যে আনাজটা যে তৈরি করেছে, আমি যে ছোটবেলা স্কুলে গিয়েছিলাম, যে আমার স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল, যে শিক্ষক আমাকে শিক্ষা দিয়েছে, কি অদ্ভুত এবং যে বইগুলো যে লিখেছিল তার কাছে আমি নেই, যার মাধ্যমে আমি জ্ঞান সঞ্চয় করছি, জ্ঞান আহরণ করছি, সেই ওই জায়গায় আমার না যেত আমি জ্ঞানটা আহরণ করতে পারতাম। আমি তার কাছে নিই, পরবর্তীকালে আমি প্রতিষ্ঠা পেয়েছি, যা আমার কাছে এসেছে আমার। তাই আমাকে প্রত্যেক মানুষ যে জায়গায় থাকে না কেন, আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের কাছে নিই। এই যে আমরা নিজের অন্তঃস্থ থেকে স্বীকার করি, তাহলেই আমাদের তার ঋণটা স্বীকার করা, ঋণটা শোধ করতে চেষ্টা করতে আমরা কিন্তু পারি। वार्षिक साधारण सभा में आसनसोल प्रगति द्वारा आने वाले दिनों में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी दी गई। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए कई प्रोग्राम करने का फैसला किया गया। वहीं ज़रूरतमंद छात्रों को आर्थिक मदद देने का भी फैसला किया गया है। এখানে আমাদের সারা বছরের যে কাজকর্ম, বিগত বছরের যে কাজকর্ম হয়েছে তার অডিট রিপোর্ট এখানে পেশ করা হয়েছে। সেই অডিট রিপোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে এবং এবার নতুন বছরের আমরা কি কাজ করব, আমরা মানব সেবা মূলত করে থাকি। এই মানব সেবা আমরা কিভাবে আরও করতে পারবো এ ব্যাপারে আমাদের কিছু ওয়েলউইশার আছেন, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন, তারাও এসছেন আমাদের মাঝে। আজকে রামকৃষ্ণ মিশনের ভারুপানন্দ মহারাজ, তিনিও কিছু মূল্যবান কথা বলেছেন মানব সেবার উপরে। এডিডিএর চেয়ারম্যান সাহেব মাননীয় তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি মানব সেবা কীভাবে করা যায় এবং আসানসোল প্রগতি যে করে আসছে সে নিয়ে কিছু কথা বলেছেন। অমরনাথ চ্যাটার্জি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের, তিনিও কথা বললেন। মাননীয় অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট আইনজীবী, তিনিও মানব সেবা সম্বন্ধে বলেছেন এবং তিনি কিছু আইডিয়া দিয়েছেন। এবং আমাদের আজকে আরও অন্যান্য সদস্যরা তারা নিজস্ব মতামত জানাচ্ছেন এবং সেই মতামত নিয়ে আমরা এই নতুন বছরের আমরা যে কাজকর্মগুলো করব। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में बीएनआर मोड़ और एसपी ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा,
और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल रानीगंज के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कौशिक सूर ने रानीगंज के आनंद लोक अस्पताल से अपना संपर्क तोड़ लिया है। पिछले 7 सालों से वे इस अस्पताल से जुड़े थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आनंद लोक अस्पताल में गड़बड़ी चल रही है। कर्मचारियों ने आंदोलन छेड़ रखा था, जिसके बाद ये भी खबर आई कि अस्पताल को बंद कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर कौशिक सूर ने एक संवाददाता सम्मेलन कर अस्पताल की सफलता की कामना की, लेकिन उन्होंने अस्पताल से और नहीं जुड़े रहने की बात भी कही। আজকে আমি একটা প্রেস মিট ডেকেছি, কারণ কয়েকদিন আগে একটি নিউজ চ্যানেলে আনন্দলোক হাসপাতালের তরফে একটি সাক্ষাৎকার করা হয়। তাতে আমার সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছিল। এই বিষয়ে জনসাধারণের মনের মধ্যে যাতে কোনো ভুল ধারণা না থাকে, সেই জন্যই এই প্রেস মিট করা। আপনারা জানেন মানুষজন, বিগত 7-8 বছর ধরে আনন্দলোক হাসপাতাল রানীগঞ্জ, আসানসোল এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমি প্র্যাকটিস করছি। আমাদের উপর কোভিড-1, কোভিড-2 দুটো মহামারী ঝড় গেছে। সেই সময় মানুষ আমাকে পেয়েছিলেন এবং আমি এটাই বলতে চাই যে আমি যেরকম আগে ছিলাম আমি এখনও আছি। আমি একজন ডাক্তার, আমার কাজ মানুষের চিকিৎসা করা। কোনো রকম কন্ট্রোভার্সি বা চাঞ্চল্যকর ঘটনার মধ্যে আমি জড়াতে চাই না। আমি যেটা আমি করতে পারি সেটাই আমি করব। আমি ডাক্তারি করতে পারি, আমি ডাক্তারি করব। মানুষের পাশে আগেও ছিলাম, এখনও আছি। আপনারা আমাকে আগেও পেয়েছেন, এখনও পাবেন। আর আমি চাই আনন্দলোক হাসপাতাল আরও উন্নতি করুক, আনন্দলোক হাসপাতালের আরও ভালো হোক। ডিকে শরফ, উনি আনন্দলোকের যিনি কর্ণধার, উনি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ, ওনার 80 বয়স। আমি চাই উনি সুস্বাস্থ্যে ভালোভাবে থাকুন। এবং শেষে আমি এটাই বলতে চাই যে এই প্রেস মিট করার উদ্দেশ্য কারোর বিষয়ে কিছু বলা না। আমি জনসাধারণের মধ্যে নিজের ধারণাটা ক্লিয়ার করতে চাই। আমি আপনাদের পাশে আগেও ছিলাম, এখনও আছি এবং ভবিষ্যতেও আপনারা আমাকে পাবেন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ के श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल।